नहमदुहु व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूरेर एवं निकटेर समस्त श्रोताबिंदुके आमार अंतरेर अंतःस्थल थेके शुभेच्छा ओ सालाम जानिए शुरू करछि आजकेर गुरुत्वपूर्ण आलोचना नामाजेर समय एवं अन्यान्य समय माथाय टुपी परिधान करा सम्पर्के। आमादेर देशे प्रचलित जे समस्त बदमाज़हाबेरा रयेछे एरा जे अवस्थाय थाके ओई अवस्थातेई नामाज आदाय करे नेय, टुपिर गुरुत्व देय ना। टुपी पड़ा निये तादेर विभिन्न रकमेर मतामत देखा जाय। एक कथाय नामाजेर समय टुपी पड़ा जे कत गुरुत्व रयेछे सेई गुरुत्व तारा ना दिए एर सम्पर्के विभिन्न रकमेर मतामत तारा दिए थाके। ताई खास करे एई जे समस्त युवक भाइरा रयेछेन जारा आमार तकरीर शुनछेन तादेरके बोलबो जे आपनारा बदमाज़हाबदेर प्रलोभने पड़बेन ना, सठिकटा जानून, हादिस मोताबिक आमल करार चेष्टा करुन। ताई आसुन विलम्ब ना करे सर्वप्रथमे टुपी सम्पर्के हादिस शरीफेर मध्य कि बोलेछे सेटा आमरा फलो करी। प्रथमेई बुखारी शरीफ प्रथम खंड 247-48 पृष्ठाय बला हयेछे बाबू लुबसिल खुफ़ाइने इज़ा लम याजिदिन नालाइन, अर्थात खुफ़ाइन पहनने का बयान जबकि नालाइन ना पाए। किताबुल मनासिक। अन अब्दिल्लाहि रदियल्लाहु ताला अन्हु सुइला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा यलबिसुल मुहरिमु मिनस सयाबे फ़क़ाला ला यलबसुल क़मीसा वलल अमाइमा वलस सराविलाति वलल बुरनुसा इलाल आखिर हदीस। यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिज्ञासा करा हलो कि मुहरिम को एहराम की हालत में कौन से कपड़े पहनने की इजाज़त है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिज्ञासा करा हले जे जखन कोनो हाजी एहरामरत एहराम परिधान अवस्थाय थाकबे, मुहरिम जखन हये जाबे तखन ताके ओई अवस्थाय कोन प्रकारेर कोन धरनेर कापड़ ताके परते हबे। एई निये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो कामीज, पायजामे, अमामे और टोपिया ना पहने। माने जखन कोनो मुहरिम एहराम जखन परे निल बा एहराम परिधान अवस्थाय जखन थाकबे, मुहरिम जखन हये जाबे तखन ताके तार जन्य कामीज, पायजामा, आमामा एवं टोपी पड़ा निषेध, से जेन ना पड़े। एटा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोलेछेन। कादेर जन्य बोलेछेन, कखन बोलेछेन? जखन कोनो हाजी एहराम जखन पड़े निल, मुहरिम जखन हये गेल ओई अवस्थाय बला हयेछे, माने मुहरिम अवस्थाय पड़बे ना। एखान थेके बोझा गेल
इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि टोपी पहनकर नमाज पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहदे मुबारक से जारी है। এখান থেকেই বোঝা গেল যে নামাজ অবস্থায় টুপি পরিধান করা হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায়ে জাহিরি মুবারক যুগে থেকেই প্রমাণিত चालू ছিল। কেন? वरना एहराम की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम टोपी पहनने से मना नहीं फरमाते। যদি তাই না হতো তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিমের জন্য টুপি পরা বারণ করতেন না। তাহলে বারণ কেন করলেন? এজন্য করলেন যে নামাজের সময় টুপি পরা সুন্নাত। আরও হাদিস দ্বারা বোঝা যাবে। এখান থেকে আরও রাওয়ায়াত করছেন বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডে 863 पृष्ठाয় बाबुल बारानी से टोपियों का बयान किताबुल लिबास। वक़ाल ली मुसद्ददुन हद्दसना मुअतमरुन क़ाल समिअतु अबी क़ाल रअयतु अला अनसिन बरनुसन अस्फरा मिन खज़ा इला आखिर। यानी हज़रत मुअतमर कहते हैं कि मैंने अपने वालिद गिरामी को फरमाते हुए सुना कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मैंने एक जर्द रंग की टोपी पहने हुए देखा जिसमें ऊन मिला हुआ रेशम था। अर्थात हज़रत मुअतमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु বর্ণনা করছেন যে আমি আমার আব্বা হুজুর থেকে শুনেছি যে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি হলুদ রঙের একটি টুপি পরেছিলেন নামাজ অবস্থায়। তো বোঝা গেল যে মাথায় টুপি পরিধান করা সাহাবী রাসূল হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সুন্নাত। যেহেতু সাহাবী পরিধান করেছেন মানে জানতে হবে হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ অবস্থায় টুপি ইউজ করেছেন, ব্যবহার করেছেন। এমনই আরও বলা হয়েছে বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ড 159 পৃষ্ঠায় बाबू इस्तेआनाती लियादे फी सलात किताबु तहज्जुद। वज़ा अबू इसहाक़ क़ल नस्वतहु फी सलाती व रफ़अहा। हज़रत अबू इसहाक़ जो ताबिई रहमतुल्लाह अलैह थे, आपने फरमाया कि नमाज की हालत में अपनी टोपी को ज़मीन पर रख दिया, फिर उस टोपी को उठाकर पहन लिया। तो सहाबी रसूल हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू इसहाक़ ताबिई के फ़ेल से टोपी पहनना और टोपी पहनकर नमाज पढ़ने का सबूत मिलता है। लिहाजा टोपी मुसलमानों का शार और अलामत है। मुसलमानों के इस अलामत को मिटाना और सहाबाए किराम और ताबिईन इज़ाम के अमल की मुखालिफत करना ये अच्छा नहीं है। टोपी जेहेतु साहाबाए किराम ताबिईन इनाদের সুন্নাত, তাই এটার খিলাফ করা কখনোই সঠিক নয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে টুপি পরা সুন্নাত, এমনকি টুপি পরা হচ্ছে ইসলামের একটি পরিচয়, মুসলমানের একটি পরিচয়। তাই এই পরিচয়টাকে মেটানো কোনো মতেই সঠিক হবে না, প্রযোজ্য হবে না। বন্ধুগণ, তাহলে হাদিস থেকে আমরা প্রমাণ পেলাম নামাজ অবস্থায় টুপি পরিধান করা হচ্ছে সুন্নাত এবং অন্যান্য সময়েও টুপি পরিধান করা হচ্ছে সুন্নাত। তাই এই সুন্নাত মোতাবিক আমাদেরকে চলতে হবে, এর খেলাফ কোনো মতেই করা চলবে না। বাদ মাযহাবদের দেখে আমাদের ওটা দলিল বা প্রমাণ মনে করলে হবে না, কেননা তারা সাহাবায়ে কেরামের খেলাফ করে, তাবেঈনের বেয়াদবি করে, এমনকি হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিপক্ষেও তারা
কথা বলে থাকে। এই ধরনের বদমাযহাবদের থেকে আপনারা সবসময় সতর্ক থাকবেন। এরা হচ্ছে এই দুনিয়ার স্ট্যান্ডার্ড ঈমান চোর। কেননা টুপি পরা নিষেধ রয়েছে মুহরিমের জন্য, নামাজির জন্য নয়। নামাজরত অবস্থায় যে থাকবে তার জন্য নয়। কাজেই টুপি পরা নামাজের মধ্যে জায়েজ তো বটেই, বরং সুন্নাত, ইসলামের পরিচয়, মুসলমানের পরিচয়। তাই মুসলমানের পরিচয় দিতে হলে ইসলামের যে বিধিবিধান আছে সেটাকে বরকরার রাখতে হলে অবশ্যই টুপি ব্যবহার করুন নামাজের সময় এবং অন্যান্য সময়। টুপি এবার কি ধরনের পরবেন সেটা একটু জেনে রাখা দরকার। কেননা আমাদের দেশে যে বদমাযহাবেরা রয়েছে তারা মহিলাদের মতো ওড়না, লাল রুমাল মাথায় দিয়ে নামাজ পড়ে নেয়। তো ওটা কিন্তু টুপির মধ্যে শামিল নয়, টুপির অন্তর্ভুক্ত নয়। টুপি আমাদের কেমন করতে হবে সেটা বিচার আমাদের কাছেই রয়েছে। যে কোনো মানুষ পায়ে জুতো পরে, সে জুতো অবশ্যই কমপক্ষে 200-250 কমে পাওয়া যায় না। মানে পায়ে যখন পরে সে জুতো, সে দামি জুতো পরে থাকে। ওই জুতো যতই দামি হোক না কেন সে কিন্তু পায়ের নিচেই থাকে। আর টুপি হলো একটা ইসলামের পরিচয়, একটা তাজ। তাই তাজ এরও ভ্যালু রয়েছে, এই তাজেরও দাম রয়েছে। তাই যখন জুতো 200-250 কমে পড়ে না, তখন তাকে তাজ, মাথায় যেটা মুকুট বা টুপি পড়ছে সেটাও অবশ্য দামি হওয়া দরকার। তা না হলে টুপির থেকে জুতোর দাম বেশি দেওয়া হয়ে যাচ্ছে। মুআজ্জাজ সামাইনে কেরাম, বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই, মাথায় যেটা থাকে, উপরে যেটা থাকে সেটা সবসময় দামি হয়ে থাকে। সে যতই কম দাম হোক আর যতই বেশি দাম হোক, জুতো যদি হয় তাহলে সেটা পায়ের তলাতেই থাকে। তাই একজন মুসলমান হয়ে যদি কারো মধ্যে বিন্দু পরিমাণ ঈমান থাকে, তাহলে উপরে, মাথার উপরে টুপি, দামি টুপি পরাকে হিংসা না করে, কটূক্তি না করে, বরং মাথার উপরে যেটা থাকবে সেটা অবশ্যই ওমদা, বেহতার, দামি হওয়া উচিত। এটা আমি মনে করি। আশা করি আমার শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা বুঝতে পেরেছেন টুপি আমাদের কীরকম ব্যবহার করতে হবে। আর নামাজের মধ্যে টুপি পরিধান করা সুন্নাত রয়েছে, এই সুন্নাত মোতাবেক আমাদেরকে চলতে হবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে তৌফিক যেন দান করেন। তিনার নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিলায় আমরা হাদিস ও কোরআন মোতাবেক চলতে পারি। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন, বেজায়ে সাইয়্যিদাল মুরসালিন। আজকে এতটুকু, পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ আরও বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।